अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इकरा अज़ीज़ और यासिर हुसैन शोबिस के वो नाम हैं जिनके एक साथ मिल जाने का मतलब शादी कर लेने पर लोगों को बहुत ज़्यादा हैरत हुई। लेकिन ये कपल अब काफ़ी सालों से एक बहुत अच्छी लाइफ गुजार रहा है। लोगों का ख्याल था कि ये बहुत जल्द ही अपने रास्ते अलग कर लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो आज की वीडियो में हम उनके रोमांटिक ड्रामास डिस्कस करने जा रहे हैं। उम्मीद है कि आपको ये सभी ड्रामास पसंद आएंगे। ड्रामा सीरियल ताबीर। ताबीर में इकरा अज़ीज़ की परफॉर्मेंस शानदार थी। ड्रामे की कहानी दो जोड़ों फवाद और जरनिश यासिर और ताबीर के गिर्द घूमती है। यासिर फवाद के पास मुलाजिमत करता है। ये दोनों अपनी बीवियों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं। बदकिस्मती से एक हादसे में ताबीर का शौहर जाँ बहक हो जाता है और अपने नौमौलूद बच्चे के हमरा वो दुनिया में तन्हा रह जाती है। फवाद एक अच्छा इंसान है जिसे मुआशरे में बेवाओं के मुकाम का एहसास है। इसी बिना पर वो ताबीर को माली इमदाद का चेक देता है, लेकिन किस्मत ने ताबीर की मज़ीद आजमाइश की थी। उसकी बहन का लालची देवर जो उस चेक को चुरा लेता है, चेक क्लियर न होने पर शदीद गुस्से में आकर चेक फाड़ देता है। ताबीर को बरवक्त घर का किराया न देने पर घर से निकाल दिया जाता है। इधर बच्चे की पैदाइश के वक्त कुछ पेचीदगियों की वजह से जरनिश का इंतकाल हो जाता है। उसका बच्चा कमज़ोर होता है, जिसके लिए माँ का वजूद लाजमी होता है। फवाद की मेहरबानी को देखते हुए ताबीर उसकी मदद का फ़ैसला करती है, लेकिन उसकी मदद बच्चे की जान के लिए ख़तरा साबित होती है। ड्रामा सीरियल बांदी। बांदी में यासिर हुसैन ने एक नेगेटिव रोल किया है। ड्रामा बांदी की स्टोरी एक गरीब मज़ारे की बेटी के गिर्द घूमती है, जिसके माँ बाप एक बदकुमाश वडेरे से बचाने की कोशिश में एक खातून की मदद से एक अमीर घराने में उसे मुलाजिमा रखवा देते हैं। यह ड्रामा दही पस मंज़र में बनाया गया है। इसमें जागीरदाराना निज़ाम की खामियों और एक बेसहारा मजलूम लड़की की बेबसी को दिखाया गया, जिसके लिए गुर्बत ही सबसे बड़ा जुर्म होता है कि उसकी मालकिन भी उसे हकीर समझती है। लेकिन मालकिन का बेटा गरीब मज़ारे की बेटी जो उसके घर की मुलाजिमा भी है, उसके इश्क में गिरफ्तार हो जाता है और यहीं से कहानी एक नया मोड़ लेती है। ड्रामा सीरियल गुस्ताख इश्क। गुस्ताख इश्क में इकरा अज़ीज़ ने बहुत ही ज़बरदस्त एक्टिंग की। कहानी की इब्तिदा एक लड़की नजफ़ यानी कि इकरा अज़ीज़ से होती है। नजफ़ अपने बाप अब्दुल कुद्दूस यानी कि फ़िरदौस जमाल, अपनी बहनों और सौतेली माँ खालदा के हमरा हैदराबाद में मुकीम थी। नजफ़ की सौतेली माँ ने उसके वालिद के सऊदी अरब रवाना होने के बाद अपने भाई के घर मुंतकिल होने पर ज़िद की। बिलाखिर ये तय पाया कि नजफ़ को उसके बाप ने उस मामू यानी कि ज़फ़र खालिद के घर मुंतकिल कर दिया और यहीं से नजफ़ की मुश्किलात का आगाज़ हुआ। नजफ़ के वहाँ रहने का मुआवजा उसके वालिद उसकी ममानी को अदा किया करते थे, लेकिन चंद माह बाद ही उनका इंतकाल हो गया। फिर नजफ़ की ममानी को उसका वहाँ रहना बुरा लगने लगा। ड्रामे में बहुत सारे इवेंट्स ऐसे भी आते हैं जब आपको उस लड़की से मोहब्बत और हमदर्दी होना शुरू हो जाएगी। ड्रामा सीरियल झूठी। झूठी में इकरा अज़ीज़ और यासिर हुसैन दोनों ने एक साथ परफॉर्म किया। ड्रामे में अदाकारा नटखट निम्रा का किरदार निभा रही हैं, जिनका मानना है कि दुनिया में चलने के लिए सिर्फ पैसे की ज़रूरत है। ड्रामे की कहानी शादीशुदा ख़वातीन पर होने वाले घरेलू तशद्दुद और इन वाक़यात में ख़वातीन की तरफ से बोले जाने वाले झूठ पर मबनी है। लेकिन इस ड्रामा सीरियल को बहुत ज़्यादा तनकीद का निशाना भी बनना पड़ा था, क्योंकि ड्रामे में आप देखेंगे कि इतने बड़े सीरियस इशू को बहुत ही अजीब अंदाज में पेश किया गया, जहाँ पर औरत को साजिशें करते दिखाया गया। हालांकि ऐसा नहीं होता। कोई भी औरत इतने झूठ बोलकर अपनी ज़िंदगी को खुद से जहन्नुम नहीं बनाती, बल्कि उसके साथ कुछ न कुछ बुरा होता है जिसका वो रिएक्शन देती है। बात करेंगे ड्रामा सीरियल कोयल की। ड्रामा सीरियल कोयल में यासिर हुसैन ने ज़बरदस्त किस्म की परफॉर्मेंस दी थी। ये ड्रामा भी बहुत ज़्यादा पसंद किया गया था। इस ड्रामा सीरियल में आप देखेंगे कि मनशा पाशा और फहद शेख कोयल और मूसा के मरकज़ी किरदार अदा करते नजर आए हैं। ड्रामे में कोयल की कहानी एक गोद लिए बच्चे की ज़िंदगी के मुख्तलिफ रंगों से पर्दा उठाएगी और ये कि किस तरह हालात एक मासूम बच्चे को एहसास कमतरी वाली बदनीयती पर मबनी शख्सियत में मुब्तला कर देते हैं। ड्रामे की कहानी के पल पल बदलते पहलू और जज्बात से लबरेज डायलॉग्स आपको एक नए एहसास से मुतारिफ करवाएंगे। ड्रामा सीरियल रांझा रांझा कर दी। रांझा रांझा कर दी में इकरा अज़ीज़ का रोल नूरी का था। इसकी तमाम तर कहानी दो अहम कैरेक्टर्स पर मुश्तमिल है, जो कि नूरी और भोला हैं। नूरी का कैरेक्टर अदा करने वाली एक्ट्रेस इकरा अज़ीज़ भी
کافی مقبول ہو چکی ہیں۔ انہوں نے اپنی ایکٹنگ کی شروعات 2014 میں کی تھی۔ ان کا پہلا ڈرامہ سیریل کسے اپنا کہیں ہم ٹی وی پر نشر کیا گیا تھا۔ اس سال لوگوں نے ایک نیا چہرہ دیکھا تھا اور بعد میں یہی چہرہ ٹی وی اسکرین پر بہت ہی زیادہ ترقی اور شہرت کی وجہ بنا۔ سیریل کسے اپنا کہیں میں اقرا عزیز نے شانزے کا کیریکٹر کیا بخوبی نبھایا بھی، جبکہ نوری کا رول کر کے انہوں نے بڑی بڑی آرٹسٹ کو پیچھے چھوڑ دیا۔ ڈرامہ سیریل ایک تھی لیلا میں یاسر حسین نے شاندار پرفارمنس دی۔ اس ڈرامے کا لیڈ رول لیلا ایک یک طرفہ کہانی ہے جسے ہر شخص قصوروار قرار دیتا ہے، یہاں تک کہ کوئی اس کی بات سننے کو تیار نہیں ہوتا۔ ہمارے معاشرے میں عام چلن ہے کہ کسی شخص پر انگلیاں اٹھائی جاتی ہیں کیونکہ اس پر تنقید کرنا آسان ہوتا ہے، یہاں تک کہ تانے سن کر بھر جاتی ہے اور آخر میں وہ پھٹ جاتی ہے۔ لیلا کو ہر شخص نے شدید مجروح کیا، خواہ اس کی اپنی خالہ ہوں یا اس کے سابق محبوب ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ لیلا نے فرار کا راستہ اختیار کیا۔ ڈرامہ خدا اور محبت کا سیزن 3 خدا اور محبت سیزن 3 میں اقرا نے ماہی کا رول پلے کیا تھا۔ فرحاد یعنی کہ فیروز خان ایک غریب لڑکے کو امیر زادی اور پیروں کے خاندان کی لڑکی ماہی یعنی کہ اقرا عزیز سے ایک شادی کی تقریب میں محبت نہیں عشق ہو جاتا ہے، لیکن ماہی کے رتبے اور پھر فرحاد کے درمیان میں بہت زیادہ فرق ہوتا ہے۔ فرحاد عشق کا جوگ لے کر ایک مزار کا مجاور بن جاتا ہے اور آخرکار ظالم سماج کی جانب سے کیے گئے ستم کے بعد مزار پر ہی موت کو گلے لگا لیتا ہے۔ ڈرامے کے آخری لمحات نے اس ڈرامہ سیریل کے دیکھنے والوں کو رلا دیا تھا۔ جس طرح ماہی اور فرحاد کی محبت ہوئی اور پھر موت، وہ ایک بدترین سین تھا۔ ڈرامے کا اینڈ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن یہ ڈرامہ بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ بھی رہا اور ڈرامے کی کوریوگرافی لوگوں کو پسند آئی۔ ڈرامہ سیریل بادشاہ بیگم میں یاسر حسین نے بادشاہ بیگم کے بھائی کا رول پلے کیا۔ ڈرامے کی کہانی ایک پیر شاہ عالم یعنی کہ شہزاد نواز اور اس کے 5 بچوں کے گرد گھومتی ہے۔ شاہزیب یعنی کہ فرحان سعید اور اس کا چھوٹا بھائی مراد یعنی کہ عبدالحسن پیرامپور نامی ریاست میں فیصلہ ساز کے طور پر رہ رہے ہیں، جبکہ حکیم بھی یعنی کہ سمن انصاری اس ریاست میں خواتین کے امور کو سنبھالنے والی بادشاہ بیگم ہیں۔ اس ڈرامہ سیریل کے ڈائلاگز بھی انٹرسٹنگ تھے۔ ڈرامہ سیریل سنو چندا ایک بلاک بسٹر سیریل ہے۔ اس میں اقرا عزیز نے اپنی شاندار پرفارمنس دی۔ ڈرامے میں ایک ہی فیملی کی سٹوری دکھائی گئی جس میں ہر زبان اور ہر ایکسنٹ بولنے والے کو شامل کیا گیا۔ اس ڈرامے میں آپ دیکھیں گے کہ شادی کی وجہ سے گھر میں مہمانوں کا آنا جانا بھی ہے۔ 2 بھائیوں کے بچوں ارسل اور جیا کی آپس میں شادی کے دوران فوراً بعد لڑکا اور لڑکی کے ایشوز کا بہت ڈیٹیل میں ذکر ہے، بلکہ ڈرامے میں آپ یہ دیکھیں گے کہ دونوں کے درمیان ہونے والی چھوٹی موٹی لڑائیوں کو ڈرامے کا ٹاپک بنا دیا گیا ہے۔ اسی وجہ سے لوگوں کو یہ ڈرامہ پسند بھی آیا کیونکہ ہر کوئی اس سے ریلیٹ کر پا رہا ہے۔ ڈرامے میں 2 کزنز کی لو سٹوری ہے جو کہ اس سے پہلے ایک نفرت والے رشتے پر مبنی تھی، لیکن بعد میں سبھی کو اس رشتے سے محبت ہونے لگی۔ لڑکا لڑکی ایک دوسرے کے بغیر رہ بھی نہیں پاتے تھے اور ایک دوسرے کو چھوڑ بھی نہیں سکتے۔ ڈرامہ کافی انٹرسٹنگ ہو جاتا ہے اور رمضان میں ہمیشہ اس ڈرامہ سیریل کو بہت زیادہ ریٹنگ ملی۔ ڈرامے میں اقرا عزیز کا کیریکٹر بہت ہی معصوم اور کیوٹ ہونے کے ساتھ ساتھ کسی جنگلی خونی بلی کے جیسا ہے۔ آپ کو کیسا لگا ہمارا آج کا یہ کاؤنٹ ڈاؤن؟ ہمیں کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے۔